Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine waking up, with this brilliant idea, something to make your workday way more efficient. Mm-hmm. Maybe you decide right then to completely reorganize all your digital files, or you figure out how to streamline some process that always drags on. Or maybe you invent a clever little shortcut for a task. Exactly. And you feel fantastic doing it, Yes. right? So productive, innovative, like you've just cracked the code. Definitely, that burst of energy. But then, later that same afternoon, you start feeling this unusual cloudiness. It gets hard to focus on simple things, stuff that's totally unrelated to that morning brainwave. Yeah, it's like that initial surge just left your brain feeling, completely drained. Totally. It's a surprisingly common scenario, isn't it? That sort of hidden cost of going the extra mile at work, where that intense mental effort leaves you feeling unexpectedly depleted later on. Right. And this isn't just us talking casually. This phenomenon is precisely what a really groundbreaking article explores. And that's what we're going to unpack today. That's right. We're looking at insights from an actual rigorously peer-reviewed article is published in the prestigious Journal of Applied Psychology. And that's a big deal for anyone maybe not familiar. This journal is actually listed among the FT50 for its, significant impact on business and management research. Indeed. The paper itself is titled The Cognitive Cost of Going the Extra Mile: How Striving for Improvement Relates to Cognitive Performance. And it comes from a really stellar team of researchers. Absolutely. Mouna El Mansouri from Leonard da Vinci Pole Universitaire, Karoline Strauss and Julia Smith, both from ESC Business School, and Doris Fay from the University of Potsdam. And, we actually want to give a very special shout out here to Professor Karoline Strauss, the second author. Oh, yes. Yeah, she was incredibly generous. She offered her time for some one-on-one mentorship on developmental reviewing to our own producer. This was at the AOM 2025 annual meeting in Copenhagen. That's fantastic. It really speaks volumes about her dedication to fostering new research talent. Truly inspiring. It really is. And honestly, if you're at all curious about how our minds really work in the professional world, or maybe you're just starting out on your own research journey, we genuinely urge you to make time to read this article. It's so thoughtfully crafted, rigorously peer-reviewed. We've put the link right there in the show notes. Please do. It's just an incredible example of how academic work can uncover these surprising but highly relevant insights about our daily lives. Exactly. So that's what we're here for, to walk you through this fascinating work, break down the core ideas, why they matter, especially if you're maybe new to academic research. We'll show you how they built their case, step by step. Sounds good. Let's get into it. Okay, so to kick things off, let's talk about what the authors call task proactivity. This isn't just like doing your job well, is it? It sounds more specific. It is, yeah. Task proactivity isn't simply about fulfilling your basic job requirements. It's about actively looking for and trying out better, more efficient ways to do your core tasks, the stuff already in your role. Ah, okay. So it's like self-initiated improvement within your day-to-day. Precisely. Think of it like innovating within your own job description. So it's not about grabbing new projects, but if, say, you're a designer, maybe finding a quicker way to prep files. Yeah. Or organizing your workflow differently. Exactly right. The article gives some great examples. Introducing and applying new ideas, spotting problems before they blow up and stopping them from happening again, or even sort of redefining how you do certain tasks. Okay. It also covers things like designing new strategies to organize your work better, or adopting new tech to boost your personal efficiency. That all sounds incredibly positive, doesn't it? I mean, who wouldn't want employees doing that? Right, and the paper does acknowledge that. Prior research definitely shows big benefits for individuals, for companies, better performance, more innovation, engagement, all that good stuff. So if it's so great, where's the catch? What's the surprise? Well, this is where it gets really interesting. While those benefits are clear, the authors ask this crucial, often kind of overlooked question: what are the cognitive costs? What's the hidden price your brain is paying for all that helpful, proactive work? Okay, that leads us right into their main idea, their core hypothesis. Why would trying to improve something actually drain you? My first thought is, shouldn't it make things easier eventually? And you're right, eventually it might. But the immediate short-term experience, that's different. The core idea here really revolves around routines. Routines, like habits. Exactly.
When you stick to established routine ways of working, it's incredibly efficient for your brain. Cognitively speaking, tasks become almost automatic, habitual. They require very little conscious mental effort. Like driving a familiar route, maybe? You don't really think about every turn. Perfect example. Or making your morning coffee. You don't usually have to think hard about the steps, right? It just sort of happens. Your brain's on autopilot. So autopilot saves brain power. Okay. But task proactivity? Well, that forces you off autopilot. It absolutely does. By definition, task proactivity requires you to deviate from those efficient routines. So what's happening mentally when you do that? What's the brain actually doing? It means engaging in a whole bunch of cognitively demanding activities. You're processing new information, analyzing situations, reasoning through problems you haven't solved before, maybe learning from trial and error. Right, it's active thinking. Very active. You're identifying issues, setting new goals for how to do things, planning new approaches, and then controlling your actions to make sure these new ways actually work. It's constant monitoring and adjusting. So your brain isn't just cruising anymore. It's really like firing on all cylinders, trying to break old patterns and forge new ones. Precisely. And all these increased cognitive demands lead to greater mental effort. Okay. And this sustained mental effort, in turn, fosters what they call mental fatigue. Now, it's important we clarify, this mental fatigue here isn't just feeling subjectively tired or sleepy. Okay. So it's not just, I feel worn out. No. It's defined as a measurable deterioration in your cognitive performance. Your brain's actual ability to perform tasks like remembering things or solving problems is literally reduced. Wow. Okay, so the prediction then is, if you're super proactive during the day trying to improve things, your actual brain performance will be lower by the end of that day. That's the core prediction. Engaging in task proactivity during the day is negatively associated with your end-of-day cognitive performance. That's a pretty bold claim. How did they go about testing that? It is bold, and they tested it very rigorously. It's quite fascinating how they built the evidence. Yeah, tell us about the research journey. How do you even measure something like that? Well, they used a mix of methods. First, they conducted 2 daily diary studies, studies 1 and 2. Daily diaries. Yeah. So tracking people day to day. Exactly. They collected data from employees in their actual work environments over several consecutive days. This method is really powerful because it captures experiences as they happen, the real-time fluctuations in behavior and feelings. It avoids relying on people trying to remember stuff weeks later. Makes sense. And crucially, you mentioned cognitive performance. They didn't just ask people, how mentally tired are you? Oh, right. They used an objective measure. That's a key part of the study. They use something called the NBAC task to objectively measure cognitive performance. The NBAC task. Okay, can you break that down for us simply? Sure. It's a standard cognitive test often used in labs. Think of it like a memory and attention game. Participants see a sequence of items, like shapes or letters, appearing one after another on a screen. Okay. Their job is to indicate if the current item matches the one they saw N items ago. In this study, they used N2, so you had to remember the shape from 2 steps back and say if the current one matched it. Okay, so it tests your working memory and attention. Precisely. How accurately you do this, how many correct matches you get, how many times you mistakenly say there's a match, gives an objective score of your cognitive capacity at that moment. It's a direct measure of how well your brain is processing information. Very clever. So what does study 1 show when they linked proactivity reports with this NBAC performance? Study 1 found exactly what they predicted. On days when people reported engaging in more task proactivity, their cognitive performance on that NBAC task at the end of the day was significantly lower. Interesting. And this was true even when they statistically controlled for how well people performed their regular, non-proactive tasks that day. Oh, that's important. So it wasn't just about having a generally busy or demanding day. It was specific to the proactivity. Exactly. It points towards the unique cognitive demands of being proactive itself. That's a strong start. But researchers, they always want more evidence, right? To be really short. So study 2 aimed to enhance confidence. Yes, exactly. They refined things in study 2. For one, they were careful about the timing measuring proactivity during the workday and cognitive performance right at the end of the day. This helps strengthen the idea of temporal order, that proactivity came first, then the cognitive decline. Right, showing which came first. Good point.
And they added something else crucial in study too, didn't they? Something about the start of the day. Yes, this was really clever. They measured cognitive performance using the NBAC task at the beginning of the day as well to get a baseline. So they could see the change across the day. Precisely. This allowed them to show that the end-of-day decline wasn't just because some people started the day already feeling mentally foggy. Even accounting for their morning baseline performance, engaging in task proactivity still predicted that drop by the end of the day. Okay, that really isolates the effect of the proactivity itself during the workday. It does, and they went even further. They also checked if other common work stressors might be the real culprit. Like what? Yeah. What else could be draining people? Things like having conflicts with coworkers, or just having a really high workload, or maybe doing a lot of multitasking. They measured these things too. Did those explain the drop in cognitive performance? Well, they found that the negative effect of task proactivity on end-of-day cognitive performance persisted, even when controlling for these other stressors. Wow. So it really strengthened their argument that it's the specific cognitive demands of being proactive, of deviating from routine, planning, problem solving that drives the fatigue, not just general stress. That's very convincing. And wasn't there also an interesting finding related to the NBAC task itself? Something about learning. Yes, this was quite elegant. They noticed that the negative impact of proactivity on cognitive performance was actually stronger in the first few days of the study. Why would that be? Because in those first few days, the NBAC task itself was new and cognitively demanding for the participants. They were still learning it. So the test itself required effort. Exactly. But as the days went on, participants got better at the NBAC task. It became more practiced, more routine for them. And as it became more routine, the negative impact of task proactivity on performance lessened. That beautifully mirrors their main point. Once even the cognitive test becomes routine, it takes less effort, and the drain from other demanding activities, like proactivity, is less impactful, or maybe just more noticeable relative to the now easier test. Precisely. It elegantly reinforces the core idea that cognitive demands and deviating from routine are key. It was a really neat piece of evidence supporting their theory. Okay, so these daily diary studies paint a pretty clear picture. Yeah. Being proactive is linked to cognitive drain, and they did a lot to rule out other explanations. They established a strong relationship, yes, but to really get at the underlying mechanism, they needed to experiment. Right. Diaries show correlation, experiments help explore causation. What was the big question they wanted to answer with studies 3 and 4? What exactly is getting used up or depleted? Well, the key question was, what is being depleted? Is it just general mental energy from thinking hard? Or is it something more specific, like self-control or willpower? Because there's this other theory out there, right? Ego depletion? Exactly. Ego depletion is the idea that self-control is like a limited resource, a muscle that can get tired. If you use it up resisting temptations or forcing yourself to focus, you have less available for later. And some previous research had maybe hinted that proactivity might involve that. Like maybe being proactive requires you to resist distractions or push through difficulty, using up that self-control. That was the competing hypothesis they needed to test. Is the cost of proactivity about general mental effort, or is it about depleting the specific self-control resource? So studies 3 and 4 were designed to tease that apart. How did they do it? They had people simulate being proactive. That's right. They used experimental designs where they directly manipulated task proactivity, getting participants to engage in tasks designed to mimic the process of being proactive. And what did they find? Did simulating proactivity lead to more mental effort? Yes. They found that simulating task proactivity resulted in participants reporting significantly greater mental effort. It also led to them perceiving the tasks as less routine. Okay, so that directly supports their main idea. Proactivity means more effort and less routine. Exactly. It supported their proposed mechanism. But the really crucial part was what they didn't find support for. Which was? They found no support for the ego depletion explanation. Simulating proactivity didn't seem to increase demands on self-control, nor did it seem to deplete self-control resources or reduce motivation related to self-control. Wow, okay, so that's a big clarification. The cognitive cost isn't about running out of willpower. It seems not, based on their findings. It's more about the sheer mental energy required for the complex cognitive processes involved, the planning, the analysis, the deviation from habit. It's the thinking itself that's costly, not necessarily the act of resisting impulses along the way. That's a really important distinction, especially for researchers studying these kinds of effortful behaviors. Absolutely. It helps pinpoint what resource is actually being taxed. Okay, so the research is solid, the findings are clear and quite nuanced.
let's bring it back to the listener. What does this all mean for you in your everyday work life? Well, I think one of the most practical takeaways is realizing that these cognitive costs aren't just fleeting, they can actually persist throughout the day. So that brilliant idea you implemented in the morning might mean your brain is genuinely less sharp for that complex report you need to analyze in the afternoon, or that tricky problem-solving meeting later on. It affects other, even unrelated, demanding tasks. And that matters because, well, almost every job requires that kind of cognitive processing now, right? Analyzing info, solving problems, learning new software. Exactly. If being proactive earlier drains those core capacities, it can impact your performance on all sorts of crucial activities later in the day. Think decision-making, critical thinking, even just absorbing new information effectively. So for individuals, what's the advice? Stop being proactive. That doesn't seem right either. No, definitely not. Proactivity is valuable. The takeaway isn't to stop, but maybe to be more mindful, more strategic about when and how you engage in it. Like managing your cognitive energy. Sort of, yeah. Recognize that going above and beyond cognitively in the morning might mean scheduling less demanding tasks for later or building in real breaks. It's about acknowledging the trade-off. Maybe tackle your most critical, focus-intensive other tasks before you dive into that big proactive improvement project. That makes sense. And what about for organizations? For managers? The pressure to be proactive is everywhere. That's a great point. As organizations increasingly expect and reward proactivity, they also need to be aware of these hidden cognitive costs. It's not sustainable to just demand constant innovation without acknowledging the drain. So what can managers do? They can help by fostering awareness, first of all. Just talking about this trade-off can be useful. And they can encourage strategies to mitigate the cost, things like promoting genuine, short restorative breaks throughout the day, not just working through lunch. Maybe encouraging employees to think about how they structure their days, perhaps clustering proactive efforts at certain times and protecting other times for deep focus work or recovery. It's about finding a balance, not suppressing the proactive drive altogether. Supporting people in managing their energy, essentially. Exactly. Understanding that even really positive behaviors have resource implications. Okay, so wrapping this up, we've explored this really fascinating finding. Being proactive at work, while highly valued, carries a significant cognitive cost. It can leave your mental reserves lower by the end of the day. And crucially, it seems this cost is driven by the sheer mental effort of breaking routines and innovating, not necessarily by depleting willpower or self-control. For anyone listening, especially those maybe just starting their own research journey, this study is such a powerful illustration, isn't it? It really is. It shows how something that looks purely positive on the surface can have these complex, hidden costs. It's a testament to how rigorous research can deepen our understanding of, the human experience at work. And it really highlights the importance of asking why and carefully testing different potential explanations. Absolutely. That meticulous process is how knowledge gets built. So a final thought for you to maybe mull over as you go about your week. How do you currently balance that drive to improve things, to be proactive, with the need to protect your own cognitive energy? Yeah. How might understanding this trade-off change how you approach your most mentally demanding tasks, both for yourself and maybe how you support your team if you're a manager? Lots to think about. Definitely. And again, we truly encourage you, if this has sparked your interest, to read the full article. It's in the Journal of Applied Psychology. The link is right there in our show notes. It's an incredibly valuable read, whether you're thinking about your own work habits or just fascinated by organizational psychology research. Couldn't agree more. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। জন টাওয়ার্স একবার বলেছিলেন, এখন প্রত্যেকের দুটো কাজ। দুটো কাজ? হ্যাঁ, প্রথমত গাড়ি তৈরি করা, আর দ্বিতীয়ত কাজটি আরও ভালোভাবে করার উপায় খুঁজে বের করা। ইন্টারেস্টিং। কথাটা আজকের কর্মক্ষেত্রের জন্য দারুণ সত্যি, তাই না? শুধু নিজের কাজটা করে গেলেই হবে না। না, একদমই না। বরং কিভাবে সেটা আরও উন্নত করা যায় সেই ভাবনাটাও জরুরি হয়ে উঠেছে। এই যে যাকে বলে টাস্ক প্রোঅ্যাক্টিভিটি। ঠিক। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন মনে আসে, এই যে ক্রমাগত নিজের কাজের উন্নতির চেষ্টা,
মানে অতিরিক্ত মাইল হাঁটা, এর কি কোনো লুকানো মূল্য আছে? লুকানো মূল্য মানে কিসের? মানে এটা কি দিনের শেষে আমাদের চিন্তা শক্তিকে, আমাদের মস্তিষ্ককে একটু ক্লান্ত করে দেয়, বা ধরুন কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়? ও আচ্ছা, ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন। হ্যাঁ, আর এই প্রশ্নটা নিয়ে একটা চমৎকার গবেষণা হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে খুব নামকরা জার্নালে, জার্নাল অফ অ্যাপ্লাইড সাইকোলজি। এটা কিন্তু একটা FT50 তালিকাভুক্ত জার্নাল। ও দারুণ। গবেষণাপত্রটার শিরোনাম অতিরিক্ত প্রচেষ্টার জ্ঞানীয় মূল্য, উন্নতির প্রচেষ্টা জ্ঞানীয় কর্মক্ষমতাকে কিভাবে প্রভাবিত করে। বেশ গভীর বিষয়। এর লেখকেরা হলেন মোনা এল মানসুরি, তিনি লিওনার্ডো দ্য ভিঞ্চি পোল ইউনিভার্সিটির, আর ক্যারোলিন স্ট্রস ও জুলিয়া স্মিথ, এনারা ESSEC বিজনেস স্কুলের, আর ডরেস ফে পটসডেম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বেশ কয়েকজন গবেষক। এখানে একটা বিশেষ ধন্যবাদ জানাতেই হয় অধ্যাপক ক্যারোলিন স্ট্রসকে, উনি এই গবেষণাপত্রের দ্বিতীয় লেখক। আচ্ছা। কোপেনহেগেনে AOM 2025 সম্মেলনে উনি এই অনুষ্ঠানের প্রযোজককে ডেভেলপমেন্টাল রিভিউইং নিয়ে দারুণ কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন নিজের ব্যস্ত সময় থেকে সময় বের করে। ও দ্যাটস ভেরি কাইন্ড অফ হার। একদম। তাই যারা আমাদের এই আলোচনা শুনছেন বা হয়তো নতুন শুনছেন, তাদের সবাইকে অনুরোধ করব এই প্রবন্ধটা একবার পড়ে দেখতে। খুব ভালোভাবে লেখা আর কঠোরভাবে পিওর রিভিউ করা। হ্যাঁ, বিশেষ করে যারা গবেষণা শুরু করছেন। ঠিক, যারা একাডেমিক গবেষণা শুরু করতে চলেছেন তাদের জন্য এটা খুব কাজের হতে পারে। লিঙ্কটা আমরা শো নোটসে দিয়ে দেব। অবশ্যই। তাহলে ফেরা যাক মূল বিষয়ে। বিষয়টা কি দাঁড়াচ্ছে? এই যে ভালো কর্মী হওয়ার চেষ্টা, নিজের কাজের উন্নতি করার চেষ্টা, এটাই কি দিনের শেষে আমাদের ব্রেন পাওয়ারে কিছুটা কমিয়ে দিচ্ছে? গবেষণা তো কিছুটা সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। যেমন ধরুন, একজন নার্স ভাবলেন ওষুধটা অন্যভাবে দিলে হয়তো আরও সুবিধা হয়, বা অফিসের কেউ একজন প্রায়শই যে প্রশ্নগুলো আসে সেগুলোর একটা সুন্দর তালিকা বানিয়ে রাখলেন। এই যে বাড়তি উদ্যোগ, হ্যাঁ, এই যে অতিরিক্ত কাজটা করা, মানে রুটিনের বাইরে গিয়ে ভাবা, এটাই কি আমাদের মস্তিষ্কের উপর বাড়তি চাপ ফেলছে? ঠিক এই জায়গাটাতেই গবেষণাটা আলোকপাত করেছে। এই যে বললেন টাস্ক প্রোঅ্যাক্টিভিটি, মানে নিজের মূল কাজগুলো করার পদ্ধতিটাকে আরও ভালো করা, এর দীর্ঘমেয়াদী উপকার তো আছেই। হ্যাঁ, দক্ষতা বাড়ে, কাজ ভালো হয়। অবশ্যই। কিন্তু এই গবেষণাটা দেখছে এর তাৎক্ষণিক প্রভাবটা, বিশেষ করে জ্ঞানীয় মূল্যের ওপর, মানে কগনিটিভ কস্ট। কগনিটিভ কস্ট? হ্যাঁ, মানে ব্যাপারটা এভাবে ভাবুন, আমাদের মস্তিষ্ক তো রুটিন কাজ, মানে পরিচিত পথে চলতে ভালোবাসে, কারণ তাতে কম শক্তি খরচ হয়। ঠিক, অটোপাইলট মোডের মতো। একদম। কিন্তু যখনই আমরা নতুন কিছু চেষ্টা করি, কাজের ধারা বদলাতে চাই, মানে প্রোঅ্যাক্টিভ হই, তখন ওই রুটিনটা ভাঙে। তখন নতুন করে ভাবতে হয়। ঠিক, নতুন করে বিশ্লেষণ করা, পরিকল্পনা করা, ভুল হলে সেটা থেকে শেখা, এই সব কিছুর জন্য কিন্তু অতিরিক্ত মানসিক শক্তির প্রয়োজন হয়। বুঝলাম। আর এই বাড়তি প্রচেষ্টাটাই দিনের শেষে এক ধরনের মানসিক ক্লান্তি বা মেন্টাল ফ্যাটিগ তৈরি করতে পারে, আর তার ফলে অন্য কাজে মনোযোগ দেওয়া বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কমে যেতে পারে। মানসিক ক্লান্তি, এটা কি শুধু একটু টায়ার্ড লাগা, নাকি সত্যি আমাদের মেমোরি বা মনোযোগের মতো ক্ষমতা কমে যায়? গবেষকরা এটা মাপলেন কিভাবে? এটা জানাটা জরুরি, বিশেষ করে যারা গবেষণায় নতুন। খুব ভালো প্রশ্ন। গবেষকরা খুবই নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। তারা দুটো ডায়েরি স্টাডি করেছেন। ডায়েরি স্টাডি? হ্যাঁ, মানে অংশগ্রহণকারীরা বেশ কয়েকদিন ধরে প্রতিদিন রিপোর্ট করেছেন যে তারা কাজে কতটা প্রোঅ্যাক্টিভ ছিলেন, নিজের কাজের উন্নতি করার জন্য কি কি করেছেন, এই সব। আচ্ছা। আর প্রতিদিন কাজের শেষে তাদের একটা নির্দিষ্ট কগনিটিভ টেস্ট দিতে হয়েছে, মানে জ্ঞানীয় পরীক্ষা, যেটার নাম এনব্যাক টাস্ক। এনব্যাক টাস্ক, এটা কিরকম পরীক্ষা? এটা মূলত মনোযোগ আর ওয়ার্কিং মেমোরি মাপে। ধরুন, আপনাকে পরপর কিছু জিনিস দেখানো বা শোনানো হচ্ছে, আর বলতে হচ্ছে এখন যেটা দেখলেন বা শুনলেন সেটা 2 ধাপ আগেরটার সাথে মিলছে কি না। বেশ মন দিয়ে করতে হয়। ওহ, বেশ কঠিন মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, মনোযোগ লাগে। তো দুটো সমীক্ষাতেই একই রকম ফল দেখা গেছে। যেদিন অংশগ্রহণকারীরা বেশি প্রোঅ্যাক্টিভ ছিলেন, মানে কাজের উন্নতির জন্য বেশি চেষ্টা করেছেন, সেদিন দিনের শেষে এই এনব্যাক টাস্কে তাদের পারফরমেন্স কিছুটা কম ছিল। তাই নাকি? এমনকি অন্য ফ্যাক্টরগুলো কন্ট্রোল করার পরেও, যেমন ধরুন কাজের চাপ বা তারা মূল কাজটা কেমন করেছেন? হ্যাঁ, সেগুলোকে হিসাবে ধরার পরেও এই প্রভাবটা দেখা গেছে।
আর দ্বিতীয় সমীক্ষায় তারা আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য দিনের শুরুতে একবার পরীক্ষা নিয়েছেন, আবার দিনের শেষে, যাতে বোঝা যায় ক্লান্তিটা কাজের দিনের মধ্যেই তৈরি হয়েছে, আগে থেকে ছিল না। বাহ, বেশ সলিড পদ্ধতি তো। কিন্তু অবাক লাগছে, আমরা তো সবসময় ভাবি উন্নতি করার চেষ্টা করাটাই ভালো। ভালো তো বটেই দীর্ঘমেয়াদে, কিন্তু এর কারণটা কি? এটা কি শুধুই বেশি খাটুনির ফল, নাকি এই নতুন কিছু চেষ্টা করা মানে প্রোঅ্যাক্টিভ হওয়ার মধ্যেই বিশেষ কিছু আছে যা আমাদের ক্লান্ত করে? তারা কি এই মানসিক প্রচেষ্টার ব্যাপারটা আলাদাভাবে পরীক্ষা করেছেন? হ্যাঁ, সেটাও করা হয়েছে। পরের দুটো স্টাডিতে, মানে সমীক্ষা 3 আর 4-এ, তারা এটা ল্যাবে পরীক্ষা করেছেন। ল্যাবে কিভাবে? কিছু অংশগ্রহণকারীকে একটা সাধারণ রুটিন কাজ করতে বলা হয়েছে, আর অন্যদের বলা হয়েছে প্রোঅ্যাক্টিভ হওয়ার ভান করতে বা সিমুলেট করতে, মানে কাজের উন্নতির উপায় চিন্তা করতে। আচ্ছা, তারপর? এটা কম রুটিন মাফিক লেগেছে। এটা তো স্বাভাবিক। হ্যাঁ, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গবেষকরা আরও একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা খতিয়ে দেখেছেন। সেটা হলো ইগো ডিপ্লিশন। ইগো ডিপ্লিশন এটা কি? সহজ কথায় এটা হলো ইচ্ছাশক্তি বা সেলফ কন্ট্রোল ব্যবহার করতে করতে সেটা সাময়িকভাবে কমে যাওয়া। যেমন ধরুন, ডায়েট কন্ট্রোল করতে করতে মিষ্টি দেখলে লোভ সামলানো কঠিন হয়ে যায়। ও আচ্ছা, বুঝলাম। তো গবেষকরা দেখতে চেয়েছিলেন এই যে প্রোঅ্যাক্টিভ হতে গিয়ে ক্লান্তি আসছে, এটা কি ইচ্ছাশক্তি কমে যাওয়ার কারণে? কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেছে টাস্ক প্রোঅ্যাক্টিভিটি এই ইগো ডিপ্লিশন বা আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে তেমনভাবে বাড়ায়নি। তার মানে ক্লান্তিটা সম্ভবত আসছে মূলত ওই অতিরিক্ত জ্ঞানীয় প্রচেষ্টা আর রুটিন ভাঙার চাপ থেকে, ইচ্ছাশক্তি ফুরিয়ে যাওয়ার কারণে নয়। তাহলে যারা গবেষণার জগতে নতুন পা রাখছেন, তাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা এখান থেকে পাওয়া যায়। কি রকম? যে আপাতদৃষ্টিতে খুব ভালো বা পজিটিভ একটা আচরণ, যেমন কাজের উন্নতি করার চেষ্টা, সেটারও একটা অপ্রত্যাশিত দিক বা মূল্য থাকতে পারে। আর গবেষকরা এই ধরনের সূক্ষ্ম প্রভাবগুলো বোঝার জন্য কত রকম পদ্ধতি ব্যবহার করেন। ডায়েরি স্টাডি, ল্যাব এক্সপেরিমেন্ট, আবার ব্যাক টাস্কের মতো অবজেক্টিভ টেস্ট। একদম ঠিক বলেছেন। এটাই এই গবেষণার মূল কথা। কাজ উন্নত করার জন্য আমরা যে মানসিক চেষ্টাটা করি, তার একটা স্বল্পমেয়াদী জ্ঞানীয় মূল্য বা কগনিটিভ কস্ট থাকতে পারে। মানে দিনের শেষে এই ক্লান্তিটা জমা হয়ে আমাদের পরের দিনের কাজ বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে হয়তো কিছুটা প্রভাবিত করতে পারে। যদিও প্রোঅ্যাক্টিভিটির দীর্ঘমেয়াদী সুবিধাগুলো তো আছেই। অবশ্যই আছে, সেটা অনস্বীকার্য। কিন্তু এই তাৎক্ষণিক প্রভাবটার কথাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে। আর এখানেই একটা বড় প্রশ্ন চলে আসে, যেটা আমাদের সবার ভাবা উচিত। কি সেটা? এই যে জ্ঞানীয় মূল্যের কথা আমরা জানলাম, এটা মাথায় রেখে আমরা ব্যক্তি হিসেবে বা সংস্থাগুলোই বা কিভাবে এই দুটো জিনিসের মধ্যে ভারসাম্য রাখব? মানে একদিকে ক্রমাগত উন্নতির চেষ্টা, আর অন্যদিকে যথেষ্ট মানসিক বিশ্রাম বা রিকভারির চাহিদা। ঠিক। কিভাবে নিশ্চিত করা যায় যে উন্নতির এই দ্বিতীয় কাজটি, মানে প্রক্রিয়া উন্নত করার চেষ্টা, আমাদের মূল কর্মসম্পাদনের যে প্রথম কাজটি, সেটাকে ব্যাহত না করে? একদম, এটা একটা জরুরি প্রশ্ন। এর উত্তরটা হয়তো আমাদের সবাইকে নিজেদের কাজের ক্ষেত্রে খুঁজে বের করতে হবে। नमस्कार, रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। जॉन टावर्स ने एक बार कहा था, अब हर किसी के पास 2 काम हैं। पहला, कार बनाना, दूसरा, काम को बेहतर तरीके से करने के तरीके खोजना। हाँ, आजकल ये बात कितनी सच लगती है ना? बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे हमसे उम्मीद ही यही है कि सिर्फ अपना काम न करें, बल्कि उसे लगातार बेहतर भी करें। हाँ, और ये जो सुधार की चाहत है, ये अब काम की परिभाषा का हिस्सा बन गई है। सही कहा। लेकिन यही एक दिलचस्प सवाल उठता है। मतलब काम बेहतर करना सुनने में तो बढ़िया लगता है, पर क्या ये जो लगातार नए तरीके खोजने की कोशिश है, इसकी कोई छिपी हुई कीमत भी है? क्या ये हमें दिमागी तौर पर खका देता है? यही वो अहम सवाल है जिसकी पड़ताल हम आज कर रहे हैं। हमारी ये चर्चा कुछ रिसर्च पर आधारित है, खासकर एक हालिया स्टडी जो प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी में छपी है। अच्छा, जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। हाँ, और ये एक FT50 लिस्टेड जर्नल है जो अकादमिक दुनिया में इसकी अहमियत बताता है। ओके, और इस रिसर्च के पीछे कौन लोग हैं? किन लोगों ने ये काम किया है? इसकी लेखक है मोना एल मंसूरी, कैरोलिन स्ट्रॉस, डॉरिस फे और जूलिया स्मिथ।
ये सब लियोनार्ड डी विंची पोल यूनिवर्सिटी, एसेक बिजनेस स्कूल और पॉट्सडम विश्वविद्यालय जैसे जाने माने संस्थानों से हैं। यहाँ एक बात कहनी जरूरी है, हमें प्रोफेसर स्ट्रॉस का खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। इस कार्यक्रम के निर्माता को कोपेनहेगन में AOM 2025 की वार्षिक बैठक में उन्होंने अपने व्यस्त समय से वक्त निकालकर विकासात्मक समीक्षा पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन दिया। ये वाकई काबिले तारीफ था। और हाँ, सुनने वालों से एक गुजारिश है, देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप इस विषय को और गहराई से समझना चाहते हैं तो इस पूरे अच्छी तरह से जांचे परखे लेख को जरूर पढ़ें। हाँ ये जरूरी है, लिंक शो नोट्स में मिल जाएगा। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस शोध को सरल भाषा में समझें, खासकर उन लोगों के लिए जो एकेडमिक रिसर्च की दुनिया में नए हैं, अपनी रिसर्च यात्रा भी शुरू कर रहे हैं। हाँ, ये समझने का अच्छा तरीका है कि शोधकर्ता असल में ऐसे पेचीदा सवालों की जांच करते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टास्क प्रोएक्टिविटी से। रिसर्च में ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब क्या है? क्या ये बस क्रिएटिव होना है, कुछ नया सोचना? जरूरी नहीं कि ये क्रिएटिविटी या इनोवेशन ही हो। टास्क प्रोएक्टिविटी का मतलब है अपने मुख्य काम को करने के तरीकों को बेहतर बनाना, उन्हें ज्यादा असरदार बनाना, कुशल बनाना। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे सोचिए कोई नर्स है, वो मरीजों को दवा देने का कोई तेज या ज्यादा सुरक्षित तरीका निकाल ले, या कोई ऑफिस वर्कर है, वो ग्राहकों के अक्सर पूछे जाने वाले सवालों की एक लिस्ट बना ले ताकि जवाब जल्दी और सही दे सके। तो ये काम की प्रक्रिया को सुधारने के बारे में है। अपनी रोज की जो दिनचर्या है, जो रूटीन है, उससे थोड़ा हटकर कुछ करना। लेकिन रूटीन वो तो कई बार उबाऊ भी हो जाता है ना, क्या उससे हटकर कुछ करना अच्छा नहीं? हाँ, ये बात सही है कि रूटीन उबाऊ हो सकता है, पर उसका एक बड़ा फायदा है, वो हमारी दिमागी ऊर्जा बचाता है। दिमागी ऊर्जा कैसे? देखिए, जब कोई काम हमारी आदत बन जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, तो उसे करने में दिमाग को ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है ना। हाँ ये तो है। लेकिन जब हम टास्क प्रोएक्टिविटी करते हैं, मतलब सुधार के लिए रूटीन से हटते हैं, तो दिमाग को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसे विश्लेषण करना होता है, योजना बनानी पड़ती है, नई चीजें आजमानी पड़ती हैं, गलतियों से सीखना होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में अच्छी खासी दिमागी कसरत होती है। तो क्या शोधकर्ताओं को यही शक था कि ये जो अतिरिक्त दिमागी मेहनत है, ये हमें थका सकती है मानसिक रूप से? बिल्कुल। उनका अंदाजा या कहिए परिकल्पना यही थी कि दिन में जब हम अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो इससे दिमागी थकान होती है, और इस थकान का असर कहाँ दिखता है? असर दिखता है दिन के आखिर में, दूसरे दिमागी कामों पर खराब प्रदर्शन के रूप में। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जिम में कसरत करने के बाद मांसपेशियां थक जाती हैं, हाँ। वैसे ही दिमागी मेहनत के बाद हमारा दिमाग भी थकता है। पर इसे नापा कैसे गया होगा? मतलब आप किसी से सिर्फ पूछ तो नहीं सकते कि क्या आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं? सही कहा, सीधे पूछने से हमेशा सही जवाब नहीं मिलता, तो उन्होंने कुछ होशियार तरीके अपनाए। अच्छा, जैसे कि पहला था डायरी स्टडीज। इसमें हिस्सा लेने वाले लोगों से रोज पूछा गया कि उन्होंने अपने काम को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ किया, टास्क प्रोएक्टिविटी कितनी की। ठीक है। और साथ ही दिन के आखिर में उनसे एक दिमागी टेस्ट लिया गया, उसे एन बैक टास्क कहते हैं। आप कह सकते हैं ये हमारी याददाश्त और ध्यान लगाने की क्षमता को परखता है। ओके। एक स्टडी में तो दिन की शुरुआत में भी ये टेस्ट लिया गया था, ताकि पक्का हो सके कि दिन के अंत में प्रदर्शन में गिरावट इसलिए तो नहीं कि कोई सुबह से ही थका हुआ था। समझ गया, बहुत सोचा समझा तरीका है। और दूसरा तरीका था प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स। इसमें लोगों से कहा गया कि वे या तो अपने किसी रोजमर्रा के काम को करने की कल्पना करें, हाँ, या फिर किसी काम को बेहतर बनाने के तरीके सोचने की कल्पना करें, मतलब टास्क प्रोएक्टिविटी का सिमुलेशन। अच्छा। और इसके बाद उनसे पूछा गया कि इसमें उन्हें कितना दिमागी जोर लगा, वो काम कितना रूटीन जैसा लगा। और साथ ही उन्होंने एक और चीज पर की, अहम क्षय या ईगो डिप्लीशन। अहम क्षय ये क्या होता है? विल पावर जैसा कुछ? हाँ बिल्कुल, ये देखने की कोशिश की गई कि क्या इस दिमागी मेहनत में हमारी विल पावर, हमारी मानसिक इच्छा शक्ति या आत्मनियंत्रण कम हो जाता है। दिलचस्प। तो फिर नतीजे क्या रहे?
क्या वाकई हमें अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश की कीमत चुकानी पड़ती है? हाँ, नतीजे काफी हद तक यही इशारा करते हैं। डायरी स्टडीज में लगातार ये देखा गया कि जिन दिनों लोग अपने काम को बेहतर बनाने में ज्यादा सक्रिय थे, उन दिनों के अंत में उनका दिमागी प्रदर्शन, वो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, वो कमजोर था। और ये तब भी सच था जब इस बात का ध्यान रखा गया कि उन्होंने दिन की शुरुआत कैसी की थी या अपना बाकी का रोज का काम कितनी अच्छी तरह किया था। करे बाप रे। और प्रयोगों ने भी यही दिखाया, काम को बेहतर बनाने की सिर्फ कल्पना करने से भी ज्यादा दिमागी मेहनत महसूस हुई और वो काम कम रूटीन वाला लगा। और वो विल पावर वाली बात अहम है, क्या वो कम हो गया था? यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। प्रयोगों में अहम शय या विल पावर कम होने का कोई सबूत नहीं मिला। कोई सबूत नहीं? नहीं, ऐसा नहीं लगा कि काम को बेहतर बनाने की कोशिश हमारी आत्मनियंत्रण की शक्ति को खत्म कर रही थी, बल्कि सारा मामला उस काम में लगने वाली दिमागी मेहनत का था, मानसिक प्रयास का। अच्छा, तो ये नतीजे असल में मानसिक थकान वाली थ्योरी का समर्थन करते हैं, न कि अहम शय का। तो फिर इसका मतलब क्या निकाले हम? क्या हमें काम पर चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करना बंद कर देना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन ये शोध एक संतुलन की तरफ इशारा करता है, एक ट्रेड ऑफ दिखाता है। ट्रेड ऑफ? हाँ, जहाँ एक तरफ काम को बेहतर बनाने की कोशिश यानी प्रोएक्टिविटी की बहुत तारीफ होते हैं और ये जरूरी भी है, वहीं इसकी एक असल दिमागी कीमत भी है, एक कॉग्निटिव कॉस्ट है। और ये थकान दिन भर रह सकती है और बाद में किए जाने वाले उन कामों पर असर डाल सकती है जिनमें ध्यान लगाने की जरूरत होती है। तो कंपनियों या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इसका क्या मतलब हुआ? उनके लिए इसका मतलब है कि उन्हें इस दिमागी लागत को समझना होगा और शायद कर्मचारियों को बीच बीच में आराम करने, ब्रेक लेने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। उन्हें ये मानना होगा कि लगातार सुधार की उम्मीद की भी एक सीमा है। और जो लोग रिसर्च की दुनिया में नए हैं उनके लिए ये दिखाता है कि चीजें कितनी जटिल हो सकती हैं। यहाँ तक कि अच्छे माने जाने वाले व्यवहारों के भी कुछ अनदेखे पहलू या संभावित नकारात्मक असर हो सकते हैं, जिन्हें अच्छी कठोर रिसर्च ही सामने ला सकती है। सही बात है। और ये भी दिखाता है कि कैसे शोधकर्ता एक मजबूत तर्क बनाने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसे डायरी स्टडीज, प्रयोग, सीधे प्रदर्शन को मापना, मल्टी मेथड अप्रोच। यानी संक्षेप में कहें तो काम को बेहतर बनाने की कोशिश, टास्क प्रोएक्टिविटी, भले ही लंबे समय में फायदेमंद हो, लेकिन उसी दिन हमें दिमागी तौर पर थका सकती है। और ये थकान हमारी विल पावर कम होने से नहीं, बल्कि उस कोशिश में लगने वाली दिमागी मेहनत की वजह से होती है। बिल्कुल सही, आपने एकदम सटीक सारांश दिया। और ये हमें एक और सोचने वाली बात की ओर ले जाता है। हाँ, अगर काम में सुधार के लिए रूटीन तोड़ना हमारे दिमाग को थकाता है, तो क्या ये मायने रखता है कि हम ये कोशिश कब करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। क्या सुधारों पर तब काम करना बेहतर है जब हमारा दिमागी टैंक भरा हो, मतलब जब हम तरोताजा हों, बजाय इसके कि तब जोर लगाएं जब हम पहले से ही थके हुए हों? ये वाकई सोचने वाली बात है। इसका जवाब शायद आगे की रिसर्च दे। बिल्कुल। तो जो लोग इस विषय में और गहराई से जानना चाहते हैं, उनके लिए पूरे लेख का लिंक शो नोट्स में मौजूद है, उसे जरूर देखें।